I'm Jeremy Katuan from section Bitterguess. In this video, I'm going to explain my answer about the CO2 assessment. So let's get started. So in the task 1, so we need to find the importance of assessing the general defects that constitute wear and tear and damage to cargo space, hatch cover, and ballast tanks. So fracture. First is a fracture. So the importance of assessing the fracture of steel plating of the side of ship is to ensure a sufficient high safety level. If the steel plating is fractured or cracked, it would cause the seawater goes inside to the ship and made flooding, so that we need to weld it for surely for the safety of our crew and other. So the second defect is the deformation. So the importance of assessing the deformation of the steel plating of the ship is to avoid flooding of the ship. It is important to repair it in case of entering or facing a big wave or a storm, so we can avoid flooding or damage of the ship while sailing. And the last general defect that consists of wear and tear is the corrosion. So the importance of assessing the corrosion of steel plate is to avoid hole and plates that may cause entering of seawater to the compartments or on ship, or it may cause the steel plates weaken, so that if the strong wave hit the ship, it would make deformation of steel plate. So we need to paint it or coat it well and repair. So in a fracture, ang fracture jud is kanang mga lumping-lumping or kanang putol na mga steel plate. So ang important para i-assess na is para ma-avoid jud ang kanang pagputol, like kaning sa amin. Kung naa gani crack na ani, dapat i-repair na or weldingon. Kay kung dili na ma-welding nato, antay ka crack ni ani, hindi na ma-welding in terms of or in case of naay mga storm or big wave na gatong atong mga hull or steel plate mo sabay sa balod, mo twist sila, so mosamot o kadako tong crack, so mosulod ang tubig. So kung mosulod ang tubig, mo cause na madaghan ang mosulod ang tubig sa atong ship. So mag-flood na to, mubugat, ang bugaton sa kuan is magano na kay bugat ang pikas kay wala. So magtakilid na gano, uban maghangad or magdungo. So muna kuano na dapat nito kunon ang fracture at ng sulbaron. So ang deformation, example of deformation is kanang collision o kanang bangga. Kanang magbangga prani. Ano, di ko na screw. O di ba? Naputol or nilumping, di ba? Mura na siya nalumping o kaniyo. Yung lubong rin karihing saka. So ang muna yung kuan na kung magbangga ang duha ka ship, kung kusog ang isa, nigbangga ana, na gani. Isa ka ship, naman ni ship standby na isa ka ship, nabanggaan ni isa, pug mana. Dako kayong pag-deform imong steel plate, mga crack, mga lumping, tapos na possibility na mawala yun, murag mabuho. Kung mabuho na, dako kay posibilidad na muunlod imong kwan, kay dako ay buslot. Muunlod ng pika side na kay na buslot man, dako ay damage. So dapat kung naa mga deformation, dapat i-repair dayon. Dapat atong i-repair dayon na. Kay kung di na to na i-repair na mo
mo larga o bawal dili ta sugtan mo larga kay naay diferensya atong barko. So the third is the corrosion or taya. Ang importante na kuhaon jud ang taya tungod sa kuan sir. Kung ang taya pasagdaan, di ba? Sa motra seawater is kanang parat. Kung parat kung pasagdaan nimo ng corrosion tapos makanon og tubig parat sa gawas. Managhan na kung pasagdaan nimo dili nimo kiskison sa spintalan kung pasagdaan na mo na makakos na muwik imuhang steel plate, munipis hantod sa mubuslot. So kung mabuslot na makalingaw sulod ng tubig na inig sulod sa tubig ang uban pong mga nanay taya sa sod maapil na po daw makunan og seawater. Di ba seawater is more on salt, more sa parat. Kung makanan to maapil po to uban mokos to og ka-spread sa corrosion. So dapat kung naaman lang taya gamay pintalan dayon kuskuson tas pintalan para di na malaghan. So in the task 2, so in this part or in the task 2 is we need to explain at least explain a 4 of hull damage and defects. So I have bad weather, operation or loading, fatigue or grounding or collision. So this is my answer, but I have also 4 example of hull damage, but before that we need to explain it. So in my answer is bad weather. It will cause the hull damage. Bad weather. So bad weather. If the ship entering a bad weather or a storm, the bow plating must be possible swinging ganana, di ba? Swinging ganana ba? Or loosely stowed anchors. Magkuha ng mga so the hull structure hit by strong wave and it caused deformation. So kung ang muni isa sa mga cause pod na ma-deform mo kan kay ang kusog balod mo pangka sa imong kanang steel plate malumping na basak kadaghan. So second is the operational error or loading or ballasting. In a failure of loading and unloading ballast in tanks, it may cause the structure or hull deform, or it lead the steel plate or hull swinging left and right, so it may twist. Ang pasabot na ni is kanang magbalas, magloading o unloading. Kanang inig kuha sa ballast water, dili madungan like kanang ingana sir. Yan example. One sa port side tas sa starboard. Compartment. Inig loading, di ba mo na sintro naisod ni siya, or kare pod na bahala ka na sa tanan. Inig kuha kung kani kuhaan muus-us di ba ang label na label muus-us na ukalingon na us-us adi may kuling us-us kari mamusa ka are kay nakuhaan man ri. So inig kuha are dapat punta nay kuhaan are. So kung kanila tanan mo kuhaan tas kari dili, so ingani nyo hang ship magana, di ba magtakilid kay gikuhaan man ri kari wala. So dapat kuha are ana. Pero kung dili mamali sila mag-failure ilang pagballasting or loading or unloading muna magtakilid. So anyong hull mukrak hull ni so bukuan yun mukrak yun na siya na. So dapat balance lang. So muna isa po sa makakuha na hull. So the third is the fatigue or grounding. So grounding damage is happen when the ship is
hit the seabed or waterway that may cause a ship hull fractured. Oh. 'Di ba ang grounding is kanang mapakog sa seabed or kanang bato. Tay dagat ni tubig dagat na seabed is ana ra. Tapos imong barko kay abot siya ana. Tapos abot ani pakog na. So ang hull ani kung mapalabian og pakog, so mukrak ari ubos. Yung pakog man. Di ba ang seabed is bato, dili jud bas. Nay uban bas, pero nay uban bato jud ang seabed. So nigpapakog sa ani, mukrak jud na. Di ba? Parehadong sa para sa dilim jud mahitabo ng katong sa Titanic, dilim dito grounding na tabo to lahi man. Pero na uban na mo pakog na sa seabed agwan mo ni ma-fractured ang hull ubos. Ang double double bottom niya fracture niya makrack. So mo na isa po sa cause. So ang part is the collision. It would take big damage of the ship when the other ship partially hit the other ship. It would develop a big deformation. Diba? Ang collision dito is bangga. Diba? Ganiha, bangga to. Ship na. Isa ka ship na. Naibangga ang isa ka ship pare. Diba? Imuha pong mga hal ato sa ubos is mga crack, mga lumping. Diba? Mga lumping, diba? Bangga na siya ari. Padong ana. Tapos ka na siya. Padong ari. Nasa mabanggaan ari. Imuhang mga crack ari. Mga guba. Mga deform. Mga fractured. So, ang imong hal, ma-damage. So, mo po isa pa niya sa damage niya. But, before that, we have also 4 or 5 that may cause the hull damage. So, we have overload. Overload is napasobraan ra ang or apil na ang grounding ani. Overload, it may cause napasobra lang loading sa balas or what. Poor workmanship. Poor workmanship is kanang dili maayo na pagka-welding sa mga welder, ang mga steel plate, mga substandard, naapoy winildingan sa welder na ingani ra porma, like ingani mo na siya ang steel plate ana. Tapos winildingan niya anira ana dili ni isulid. Di ba? Kung iara na inig kwan sa barko na mga crack na putol na. So fatigue by vibration, lahi ang fatigue or grounding. Vibration is kanang like naipan or makina sa ubos sa vibrate ug maayo. What if imuhang mga steel plate is gabok tas mo vibrate o di ba mga crack to, like naay dakong fan sa ubos sa makina na imuhang mga hal gabok o mo to mga crack. So extensive wear and tear is the corrosion or taya. Or kung naay daghang taya imuhang mga hal mga buslot. Kung dili nimo pinturahan, dili nimo kanon hantod ang taya mudako, imuhang hal, imuhang mga steel plate ato mga gabok, munipis, muwik na hantod sa mga buslot. So mo po uban na example na make the hull damage and defects isla. So that's all sir. So I hope you may understand my explanation about my CO2 assessment. So thank you sir.